What's up mga kabugoy? Okay, nagtipok na magbe. Ang plano karon is mangaroling. What? Kasi practice kami kaya ini maulawan. Tapos mo siya katingin. Drums. 1, 2, 3, go. So, usay pagkataon. And our drums, itong drums. Drums. Okay, so mga ruling ni sa mga teachers nato atong mga klase. Sige. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Let's go. Okay, kato na. Let's go. Ano na may first target? Mo first target. First target. GG tani. Dirita sa CSG, be. CSG. Okay. Morning office sa CSG. Nagagani kwarta. Morning pa maskuhan. Sige. 1, 2, 3, go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. May Pasko. Asa to sunod na Pasko? Nara. Thank you sa mga... Okay! Thank you. Oh, nana tayo piso. Damn! Hello sa library. Bangaruling. Let's go! Woo! Okay, nana tayo sa library. Targa. Hilo mo na ba kayo niya classroom? Gusto natin. Marunong sa library. Bangaruling sa library. Stop it. Mali mo yung Ang tanaw na ko mamas ko sa library. Pwede rin. Hi. Bangaruling, me. Halina. Si Ma'am Kat. Okay, drummer. 1, 2, 3, go! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And the Happy New Year. May Pasko! Pasko, Nara! Pero bagay kanta. Panagsara ka na ba? Library yung mas ko. Nagdibog sila kung 100 pa lang yata kung 1,000. Okay. Ay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Balik sa ta practice kay. Magsipra sa ta sa thank you. Thank you. Practice kay. Thank you kay. Wala ka nang kasipra. Practice sa ta. Ang babait ninyo. Thank you. Anara. Nice. Okay. Mga na po may sa kantin garon. Let's go. Mas kami dito. Let's go. Okay. Nara. Wow! Uy, Alak, ani biko. oh my God! Wow! Wow. 2, 3, go. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo, thank you. Dito! Yeah, Nansari. Pasko na miyante! Nansari tayo. Thank you, kay. Ato ba nulong? Cashier ta, cashier. Wala ka rin cashier. Nagari ko Rin sa kanir Kaya kwarta. Galis, tagatagog dos.
Laon sa man mo, dugi. Dugi yan ninyo eh. Sige, sige. Ay, kani, baby. Sige, larga. Kaya maglibog na siya, 1,000 or 5,000 ng yatag. Paano masabi? Wish you A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Dako video si Mark. And a Happy New Year. I'm Bosco! Bita na ako na to, bilayatag. Alala. Ma'am, ayaw mo ito yung sabaw ha. Pasig sabaw yung ito. Patay, naglibog sila og. Naglibog si ma'am og. Gismil ba nga tibok or sinsilyo yung Excited. Ay, sorry. Say, baby, ano sa nini? Thumbs up na ito sa kumbig ko, ma'am. Laman mo lang. Bilan doy. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Not the red-nosed reindeer. Dali na po tala, lahi nga bintana. 1, 2, 3, go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Na-close na. Na-close na yan. Christmas. Nag-close. Ayaw. Pa-highlights. Highlights niya. 3, go! Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Thank you, ma'am. Bye sa to. Kaya That's all for today's video. Kita ka na kami income. Napay Biko. Lari ka. Ilang Biko? O, Biko mo niya. Oy, advance, dahil Biko. Basta nginahan ka. Ali. Toko! Sige na, kayo na ang sikat, malupit, mabangis, magaling sa lahat. Kayo na mabigat, kayo na masangat, para walang usapan, kayo na